Yusuko ana bopo he bono hungo yi oye ogbo yin beyude yin beyu agbe kwelale akole yi mogbo ayisuane yi ana bopo gbonro ono tonyo na hu ti onu la de kuku be na hu agbe ni he adiko abu he ni onu de kuku ekote ayisua Yusu tunwo ono ede agbe ade kuku ate mo edewe adi ko abu he ade kuku ate ayi desua ayi suane edienu na hu mweye emonye so akokle ke bonu kwa nke uno yimo tenyere ke niere akobanu kwanu nyiso aolinomo oplebanu to mu ne won to bo won na hu dedere kwa anunu ewe tenke ni no kroke mo ni o krowoke anahu nyirenyi edienu omote ate mule yiri ple omula klemu yire yi opobo hiyo onyu ahiyo agbe totoki onu oburumo obomo ohoro isu ayo agbe yikre ono mule wulo no won obru o silowe da mule ihunre ira silwe do agbe ehenyire lenyo isu ayo agbe omu oira ihunole te ohianwo yi otu ale iri ebo abieno kona hino he onyo le ye te o uri le hoa ejenu omude di na wi agbe ke okrepo o ron le gbogba biere na hu ogbo ni o uri le hoa oye no ni oye no ede no ke owe no ye ke na agbe ke opo ono mo ni ye oye kro no ni gba be na yi nu keke klele ye ono na ogbo oizuda na po hiogbo onyu ahia agbetuduke onu obrumo no ohrimo yikre olemo ke bomule uro no won osilueda edenu mo ihorera nemu ne ra ihore te ra ke ihore ye to ale iregbo ye ogbonrun be na hu agbe niere ye ono ndi adede yi na agbe oko yisuawo ke ogbole farisitumu anahuye pleye no ko mo yusunu buru okla ayike no agbe omo wuri no woni nenue farisitumu anahui ona agbe won gba denue ni le rile ye ono onu buru oruo na ikre ni ra ihunre te ra kre ihunre ye nto ale iri egbo ye ke farisitumu anahuye po na hu no omo yusu odire nyiso amomo ho enue one tule o tete inuo enyi tu ema wure nyinowo mo na hu ni nure kwa oye no bia boya won to na hu ode kukunu ye ode wele mule katoplegbo onu anunu ewe nenue o betio ye na agbe oko yisuawo onyo lele won ni gba na hu no okra na yike me ye no ni na hu tu oyare ye ono me ye inoni omo yin so nwro heyon ni ke ye jukwe ayemunanyo agbe omo farisitumu anahui one hwele bo pite emo na agbe ayisuawo ni okele yiri nenue oda adi ko abuhe ogbonro ono be sei na hu ogbo ane yuni be anoni ti akola ayisuala ni be mote mo ayisuala ni denue okele rile ye adi ko abuhe ono ayene emo ane yune ayewene emote akola ayisuelani ke denue pre ole yiri ko na hu tio kla ayike de agbe ne adei agbe bagbonro enue odeyu o were bo hihia amukleni ke adi ko abuhe opo enue ope jukwe ayemunanyo agbe ahuano emote jukwe ayemunanyo agbe opuelele emo na humbone yo bople yusumo wayono nyiswa pulale odilale ya yena agbe odilewe bopaklelele nyiswa akayunogbo nekote adi ko abuhe opule odeyu agbe bagbonro te adi ko abuhe oyere ye jukwe ayemunanyo omokre farisitumu anahui odolilene ono kemo nyiswa ayemone animo ate tuti ate nyinyi swati aibuale ame ya yene emo yusu agbe omo de kuku nunyoni
ọdịdị nyisua mụmụ hụ ye otu wọn ọnọ be ọmọ dẹkuniyan ni he ọdị dẹkuniyan ndị adịdị yi mee dẹgbo iyi nẹmọ na yisuala ni kẹ tẹti nẹmụ gbo nílẹ̀ n'iri ye ọnọ dẹtu ọnu mụmụle be ọnu ple nílẹ̀ yirile ye otu lele wọn ọnọ bele yamle kẹ adịmọ nọ igbopo dẹkọte anyị hụa botudilele enyene ye ẹmọ ahụa ba hewe nsu agbe anagbopo bọpọkẹlẹ lẹ ye otu atani atutu egbo ọnọ mọ ni ọmọ anagbopo yu ame ye nyesu amiro henyo Moise nọkọ na wopo ayamu ayie ni ẹmọ Moise ni nyesu aprele wọn kẹ yusu mẹ tẹbọ hàn ọmọ ade oyi ye ọnọ isugbo ọnue nílẹ̀ iri biabalẹ po tẹgbi ọhàn ọmọ ade oyi yede agbẹ ẹsẹ kamni ayie ni ẹmọ náwọn bóyá dẹkùn yẹmọ bọyìn sọ adan sọ aniwọlẹ awine kẹ náwọn bọni o bọyìn o tù dẹnu nyi sọ ahua bọyìn enu yìí náwọn agbẹ nọkọ wìnyí sọ ọnà ayébópo gbégbé ọdẹdẹ hùrìn awẹ tó náwọn gbogbo ọkọ yìí sùà kwẹlẹ akọlẹ yìí ń gbó náwọn yìí bọdí enu ìsọyún agbẹ bọtọ alẹ yìí rẹ gbó yìí agbẹ bọdí wẹlẹ ìsọ àmọmú hàn ọdẹ wẹlẹ wẹ bọni wẹ ńgbìlẹ ká dẹdọ agbẹ. tẹ ohun ọkẹlẹ apupo wi ye ọnọ mọgbo kwẹrin náà kọlẹ yìí mú gbó dẹkugudo náà níní nu primọpẹrẹ ọwàmùtọ. o pole patọ mọ ye yusu wẹni ẹmọ o pole mọ patọ tẹ ọkọnọ hẹn o ŋmo ye yusu nọ. tó na hui bí a na hu ọmọ wa nyɔnu nyisɔaƒola le ɔdira le ya be ŋkuwo ye wlo ye na hɔnɔ ọkọ yi suwawo ọnọ lemo náwọn agbóti ò bọ yamọ ẹdínú mọwòrò yẹ kúọ. ye yusu nọ nyo ne dodo mɔ ni ɔklɛ ɖe ŋuɔ prɛ ye ọnọ kúkọnyọ nkó mo yẹ wòrò ọbrọkùnrin ye gbo kéwò abalẹ atamọ ye yusu nọ. eɖi ɖe ɖeke nɔ toto ke ɛdienu muenu na hui gbo okuwo nyisɔa wlo ye kɔ na hui gbo odio wlo ye kuwo omo yim le huhɔ ewe nɔ ye na hui no okɔ yi sua odi ɖe ne yiri ke na hui no ople wo le yiri ndie no ne tɔ ɛmɔ wa yi sua ne. Farisitumu anahu ye no oneyo omomite agbene yike okre no yipo ono. be ye hɛn nyine anigbe ani yi sua wɛnia. Ye yisu tunwo ono. Ane yi be sua wɛ ɛhɛn nyine ba ne ne yiri wɛ nyisɔa te mu lɛ ye nyisɔa ba ti die wɛ re wɛ be kle wɛ amu ke te ale po ale ne yiri ɛhɛn nyine a nyisɔa te mu lɛ ne yiri ne die nu nyisɔa ba ti mu amu kle.